Soso gloso sodo Ejo abegbe Soso gloso sodo Elole Ejo abegbe enye wanade le Radio Canal Kaji. Soso gloso sodo Elole Afrique peto Onare mulo Soso gloso mibia Elosan lado Ejo abegbe Soso gloso mibia Elosan lado Mimi la sudo et tout la sundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, Mila Joelo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, Mila Joelo. Ejo abegbe Soso gloso mibia Elosan lado. Soso gloso mibia Elosan lado. Mimi la sudo et tout la sundolo. Oui d'accord, avion la voie. Oui d'accord, Mila Joelo. Oui d'accord, avion la voie. Ejo abegbe enye wanade le Radio Canal Kaji. Oui d'accord, Mila Joelo. Yo ahweto kudo ahwe na wo wetrobo konami miawe zonva wona ke miantomi dankoro dibe Ejo abegbe a e wo jumevisie egbiale miawe denagbe miawe lona fio le nkeke amene be ngbodo mezande ya togo vio pata ola badonku a blode zandi a blode nogo a blode baja nyatogbo driavun la blode bi nyawa miani miadonkwa oho a flanga dalenami oho a danha dalenami eye denigban owo ntete ke wola wo kakaka wa khwale yuvosia ohwe dalenami be miabe denigban ye faba bien yibe le épée blaton amade ke vali ye mi bomi khwa blode ade a blode ya sumia sia ne mi atonya te pe ma 3 de wa a blode am sumia sio ne mi adon ku vitikwidia apeto sivano so olympio ye honi ne ba blode ya et puis a me tomber ngbodo me poa oh oui bagbalo va togo vilo toya obache on wi bagbalo avu apotola no eji o wi do nu gerenti edibe ya so nyona alo ya nyona va togo be jwa voa afoku va do me e chaka do noame ni mi aso yedia epe blave voa ton soya e togo vio dota vovo e titi et du bonbon alors vous du bonbon be nyame nke mi yan les français que be démocratie pa o me le verme gbedeo et puis blaton soya to govelo no to pobe miawo nuto me ba ko ke mi yan be élection locale pa o me le verme to govio les CVV VVCC les VVCC dit adukli dou le adukli dou dit ne mi atonya TPA epe bla ton voix din ba blode nogo a blode gbajaye mi gbomi khonade nkele jokaka e togo viola wano jagbagba kaka kengbe la pondudu de kaladu no jido ikondia atike si gbagbalo le amewa mo le ku sukulu ntocha ke nyabe vio miano viola ya anigbon la na yido kengbe ho ticha la fionu alo ne dija ke sukula mabga nanyeo et puis bla ton va de bablo de mi khwade nou ke mi so wo nou ke ye ame o le plodwa so wo nou ke o jume vin toade nou ko wo yo le ablode adadeo mi abe ho tunyade o trota do gunea ke no trota do gunea de le mi la oro mi anya nou ke ntonya blode a me ke khwa blode nou ke joko ko khwa blode o et déjà mi gona ablode voix ne kpankwa mi adu bobobo mi adu agbaja mi adu ya mi atrelan ya mi anu haya ba mi anu tablode o alo mi nye voix mi mdibi mi awo entete ke jumi vinyinye ne ablode ya mi al sodo
e miabe a denigban be tepeo enyawa ye mila makudo miabe amekpekpe eviao amekpekpe de kale Suisse be anigbandi odola va miabe radio avoir mavore va doit fornom te va kodo radio yo amekpekpe vegwa mila ho le Suisse ba anigbandi e ni miabe doyen aitegan tamaouzan ke mia zondo zereka ga même le mia sio mia ho ame tuchugban toa ki le nya itegan damaouzan ba konwa me vidinami ken ba ko mia kbobe mia fofo ke le Suisse ba nigbandia susu de la no wasi do able labe azambi nyantik e doa ne able zandoa azan na jo me vo do les Suisse ba nigbandi les filles le Fribourg ne mia kan se swinti apeto aitegan damaouzan wetro bokona o bokona lo no vi Sylvain e wetro de nyuna mesiame akpe no bo le miagbo ne miagblon ablodebe enya amega ho de ka oni o so ablode ado egbe amidi mia achuko virinami mi gbona ablode gbaja ablode nogo ablode ade togo video blona msumia sio lo poso nyawantiro no vi Sylvain wezon kekekeka oui gbanami mo popo ni mi agbade nu ni mi anovio ni mi ali mi adebe nyakpo nyawo plus bas ton voisin you gonna be de 56 ans alors depuis 1960 et mi ho indépendance bon mi doit nyang kintin to kom ki tablolia ku vegwan kinti mi atogo wa fun agbe ho wa fun be ya ho ablodi do et ablodi antoa kebinyo minwo mi doit nya gbe mi na ndo pa ablodi binya mi atogbo le sinu ni kuluvi la megbo ni kuluvi alo ni boyde la megbo yo le kwa kaka so fifem kaka on va les siens autant la va divik bideka yetu ya no do kwesi ni château me ole la me agboa ola bo tian ya va no ya pri ndi de afri into ya kwa di hori so doji ni santo kaka no mwa pondu kali gbalo do siku ni pia ola le no vamos to le asipo do dia me la bo odunu do po wa no ya mi digbo ki na mi adun kota gbola fa divide no kunwa nya to bo bifia esu ni mi anto mi no mi ado kwisi qui voit mi abo depuis m'avait 3 siècles depuis 1702 au Hollandais va et Portugal va ni mi assez de Souza mi assez Olympio mi assez nous mi assez Van La en Hollandais mi assez Lawson wa wini anglais mi assez le blanc ou nous wa en français mi to bon to ave fiari mi to mi no mi ado kwisi ni mi akwale ki mi to mi ate tout mi abitu adwa ina après deuxième guerre mondiale Nyatogbo a Messi Sylvain Solimpioni, a Messi Papa Souza nene, a Messi Benakbalo nene, a Messi Docteur Akou nene, a Messi Ossis Koko nene, a Messi Fitasso, a Messi Paulin Akweteo, a Messi a mon même Gris qui vont pas on no do fibi you are no you have you are tono you voix bedi ni soufi mi antomia no mi ado kwesi ni mi antomia pra mi be viodo mi ba loji to mi abi komoji inti o wa fun soho indépendance ado o wa fun kaka so ni 56 you voix be non be mi nano yo gome you na mi autonomie interne ne to bo be non autonomie interne yo mle dio be mi ado kwesi no na poinya puisque il y a les Nations Unies bégamé au sommet sur doigt ou avou kaka aux Nations Unies ou puis au sous kunolo avou kaka au sein des pas au référendum sur 1958 ou bien monsieur me dit bien mi a de kwesilo alo mi non français au gomema mi to bi o mi bien mi non mi to mi a de kwesi ni mi to mi tout mi be tout mi to mi a mi be vie doit les qui dit le doigt il y a des dépendance qui référendum qui mi 58 mi il va na mi va indépendance en 1960 et yemi yona be ablode nogo be yimle di ablode fan be yaji ablode nogo le di gambe wan ablode blibo enyo no blibo nogo enyo yemi ho enyo mi agbo be doyen Aitegan Damaouzan akpe mi donon do le ko kwentina mi kule vidia
ojano mia bokaka sona gapopo de ka son so yizande ya ke bom nya yablo de benya dia mia ho mia ba me pepe evegon le Swiss be anigbaji eye mia emi bro na die bene ablo da benya dolekea azan vovovo alo dodo vovovo nona e du vovovo me le ablotia alo yevu de banigbaji e gomni be azan de benya e kan togo vide pepe ke mia kote dine mia be todu no tok patabe le fribura memela kela vani soya bobo gareja nani gododo gareja nani le fribo banigbaji eye jumovi ha soso ko yana be association wa le français be jumovi ke be ha bobo o dankoro dibe togo vio e wabe nkono to ele ni apito sanvi kojo apelete fribo rebele e wawe do ha soso wa dala nigba mia khwe dodo le wasi ni mia kansi wan video kui apito sanvi kojo apelete we trobo konao oh trobo kono la mia no vi Sylvain Amos welo odo mawenye ga amo le senyao amo le tonyome fin so kuro nukele nyame anigbanji gbale jo le vovo me a mi le da pe na o me gbale toji gbale do troboko tenya no vi ko ken o le toji be ya se nyakoe dato le moajia me baso troboko baso do no ro ape no apeto sanvi kojo apelete mi ai cha game am le sumion mi sebe mi do jumevi hasosoro dankoro dibe togo vio ye memena ke gbana ni soya mi le bo togo vio bi yo de yo mi abe haso fion togo vio ile nonu zereka mi agba bo ni mi ado ablorizan nya ke ma bio wade hasoso ke mi do le Swiss banigbanji ke mi dankoro dibe togo vio wade tado dinu tohwede kele mi asio la te kwentina mia ma kwentina we novi Sylvain ma kwentina e todo ro keke novi Sylvain hakeji mi dankole me togo viwa igaso sore keye mi do le wotri enilia fenke ke blave voto anji le feke don benamia ye mi do ne meha le français benami gba mi do 23 août 2015 et mi do ne meha ce soir eye novi togo viro ko le friburu manigbanjia wawe do ne me ha ce soir eye nye le zimene ne me ha ce soir tado jinu kenele associadia enyi nya do alo nya no novi Sylvain nya pere nya no oji novi Sylvain nya no vio ko nya nu ken so kudo nya ko nuntio nya akoko ne me de konyo aso dara komenawo akonu swentinawo eye atu honawo fi ko we miso azon lu ko mison e doko we len konami nyawo e nu ke kentie na mena mi do ne me haso swawro eye ni ba dichamena wa anyame amedure nigbanji yole eye ehiamena wanya nuke sokuro ejuro nigbanji ijikeji ole a wanya nuke sokuro neneme ejuro nigbanti esekowe kuro neneme eduanti wanya nuke sokuro enti eye wan torcha wa me jena eleve vere me nyanya na me jena o no nya jena wa yola tema avlido kiota yola na me o mastafu neneme nu susu keke ya ye namena me do neneme ha susu ani emile nya sine togo to ko poto onpo va neneme ha susu amowa milete e hale en vonawo me watema va ye nyapata miawo e doareju enyo apeto kojo sanvi apelete nu nyore kubenye mia dolo mia no mia chuhona togo vioso e togo be enyanti ala Afrika be nyanti mia be josope fi emisoa droni gbandi emile vaje di ami blona be mi wana politique yo voa azan mi ja duni soye mi ja de hato mi ba ya do azan ba ni ablorezan ono be politique be enyaye be ni leke mi ami le ponya wa do le mi be ha soso ame so nemi le glomena mi ma o politique yo a politique la o mi ma glomena nene bele won nyame nya glomena vovo ke mi ho ne nyame indépendance me ke mi ho ne nyame dua ke nya togbe nyame président Bubuto Sylvanus Kwame Olympio hone dua politique bo ka so hone ne me vovoa ne ma blood ya politique bo ka so ho ne me noa
ne mi ba ko mi atogbo kikia ko cité me ya ho vovo do kisiji no no maglo me police ki yo ka ga so ho ne me no wa maglo me na azaya mi le dua enya zake to le plomi ken so le yi nyame hotutume nyanya nuke so kurenti nuke jokakaye nyatogo cité nuke jokakaye Sylvanus Kwame Olympio non konao mena akoya ya do la ho do kwesi jinolwa nuke nakaka wone nemenu agomena yo politique ekpo yeme poto le kaka ayo fa ho indépendance alo ho ablo le nyenye nyame dua wa maglomena nemi glome mi ndia o politique wa politique alo omi ne gbea o sitea ye biere ka le gomena wa anyamena e gakene le gomena wa politique monétaire yo we yo tune ne mega ine mega le gomena wa bo mi ba na fere pe mi glomena a politique ro wa me politique yo ko gbele duame eye ogbolo dum o le site le school o le site le dorme loi o le voter et si o le voter ye le namena ne me no le yeji donc amia pata politique ya elelo enyo apeto ko sans vie ko jo apelete e mia gbombe politique ya be on to gbo no be mo politique la wo no on to be e blia jo vetia ye ve plia politique po ye ojo wo wa ke nkan je mia be haso so togo viwa mi di mi akoro togo vio pata so wa be jenonti enu nywele po beni wa mi di mi akan senvina mi doa memera ke gbana ni so po aye mi ja abo togo to pata kekin alu togo vio kekin ni mi aduru ne ba san upload ba san leke dodo ja ile Fribourg abani gbanja alo le Suisse abani gbanje o enyo ndakpe mame dodo garentwele mame nkekere kamedodo ele yemiwo eye ne ma ye jia na nanga me vitu kuiria ye nyimena so memera ke java nkeke blaton au tramenelia qui mis d'encore dit le français de mena samedi 30 avril 2016 so gasire keme kwa wonola jegome le centre le Phénix rue des Alpes 7 le Fribourg Manibanji eye le akpagbantoa soga sire keme kwa milaho nyama medru pepeo eye amedru vero ja no miame ko ile ni conseiller communal de la ville de Fribourg Pierre Olivier Nob eja no mia dome keye Fribourg me doa le chan me bano etefe elle ava no mia dome madame Yungo Sonia echa danomia dome eni croix rouge me tefenora que ojava avado vivi azanti eye madame Tonyola Anna keni hasosore o danko le jimena livre change echa java lava nomia dome avado vivi azanti e ba pour nous que so kuro wa me doko onale ne me hasosome anti aglome le gawo so yi gawe de kamera nilo ndo drome kenso kudo ablorizanti e doko emi o kakaga so gakimo ho indépendance alo ablorizan e doko o kakaga so na egbea nila ponfo kenso kurenti eye yo vou glame bilan alo perspective ne togua me nkogbe de dea nila butame nya pata nya gbanodu abutame so neneme enwanti e maglome mia novi osivi oyono dagbenyo ke ni enunlola ne togovio pe e hasosua eyeja oneneme edoa eye egbani coordinateur ne hasosore ke o dankore jimena passerelle le Fribourg egbani neneme coordinateur parce yedia à l'Afia-me, hasosore le Fribourg, ko d'encore jimena groupe artistique à l'Afia. Kudo artiste eya le Suède, ko yoname Master Druma. Kudo artiste de chani Togoto, oyoname Johnny Olis. Nenema mo kudo DJ, ko yoname Kosha. Amo keke ojava do vivi azanti. Le trois bois mi yonde mena soirée vivre ensemble
le miakata mia no du yeme wotro yebe yani ye onola adjegome gademe ye président là adegbefa le kenyola ba ye jirwa et Massa Groom la to drone de vieux agbekudo de vieux et ola de Togo mais Cotonou Kensofion ou même Doudou ola de Kensofion Master Druma kudo Alafia mais ha ce soir ola bado vivi azanti et azala yeji kakaka semana fofomelo enyo ke mja bobo ni so memira gbe o ejedia no mia do azan mi bone anto voine bo mia bon mia tu mia be denigba ya minte kpona me de pepe o le nyawo le mia gbodo ke azanti po mi ja no do alo azan tado dinu tokwode le mia si la azanti la te kontina mia apeto sanvi kojo apelete ma kontina we nyano vi Sylvain emu kele joani mena azan dudwa e bona novi ko we sona didife novi ko ngba popo neneme novio ke kon vana adasi agbamere du e le funu me ayo funa foke so kuna ro ame duanti eye neneme noa munyinu po be nyimi jawo enyimu ke ogbona mena français yo vo ogbona mena a conscientiser amo neneme nu be nyimi jawo e la bena imate glomena mia bo pa mia nglo be nyame ju nyame denigba funa mi bi nyame e denigba leon funa ye odi nyama hloka leon wa eni eje e be ba zinya de méthode siareji avec togovio nenebe nya don kunya denigba le fribura nyame alofa de ka blaton soyi alofa ve ye le fribura ni nya patani butame menale mi ja tu nyame duanyawa nyama alofa me vewa ye mi jo ni ya Suisse ome ni ya 100 francs suisse ye mi jo kla nyama alofa de ka novi Sylvain ele kotokwa me wewe wotri de ke kotokwa me wale ni ma de forage ne na novi kowe estimule wa gbo le kopo mo wa le nyame dumo wa mi la de ne me forage na we mi ja koto ijine na novi le ne ma zame menale e sogbe mena nyonto we la tunya me denigba me yovore la so afire la va tu denigba la mio me union européenne la va tu afire la va tu denigba la mio nyonto we la hlo nyonto we la dalo gome do nyame susu enyo ke apeto sanvi ne ma se gome a ni be togo vio be ha so soa wa bo adu asan wa nu wayi wa do adu la ya trela ya mi nyawanti togo vio le do ke nu ele bobo mi ni be mia chuho mia kholo mia no vio mia pompulo mia no vio be jumle gble enya koju la glona mi wa enyo no vi Sylvain les conférences à ma glomena ne me nyawa ye mia no vi ko civi la ba makudo mi le ndeka meme wo no me eye le auto meme wo no me cha mi la ba koto ijine amo ale ba mo ke kin ne le ne fe wo no me a patema aduasi e mi amia me dua ne ma so datio le kamele kaka fibu banigban diade ke me ko ya po gomle ne be nu te pe ame on o la so ko ba de so do pa me ya lo ela ni nu boye ne amese me va kwa amese la kwa le hunvu dade a o la te kwentina mia aba kwentina we no vi Sylvain ma kwentine nu ya mia no vi toji ma gbomena moi le agwa le na me siame kenebe le fribourg le suisse manibanji allo le egodua wapato lava nous kenele ya kwenyimena ngudu bakudo minu noya wala a de gâteaux le gome et wala plein le menu voir entrer que vous voyez on a les begbemea français mea et amda noeju et le vous venez à messiame enyon michile kade enya vevede la si wala gbona togovio pata be et puis bla ton voix de mi bomi kwa bodia va togovio a togbale u togovio yi kondia ezundo biviola isukulutan ezundo enyare la si wala gbonso nya wantina mia no vi Sylvain e wa mu bla to bena e fe bla ton voix de yemi le yemi blomina mi khomia me indépendance alo mi kho ablori ni na me du avoir sibele ko blenenia adobale wamu eye gbegbe ayi kopo me a esimulu egbegbo la yi kopo me a ezomulu nene menua e wonu blami
ene wa glomena oho ablorizan e gomeni mina mi sumia do QC Novi Sylvain e gomeni mina mi latima a dumia to nyame gbe e gomeni mina le sukulu a mi to nyame gbe mi la a pla a maîtriser a butume e gomeni mina mi to mi la dunya me ge e gomeni mina mi ma asi le nyame dume ava no yole mi la no nyame dume a tu nyame due a wo do nyame due va nous kemi le kwebo e gbe ami le pomena agbede de chami tele di ori na no view adolo wuwe e hia bena nya to abutame mena le abrode ari mi hua ne mi muhua ne mi hua fanfan mi hua kaka e je bena nya pato nya odolo du ejo nya no vi ko ni politique mamoa rula butame nya patamnya anya sine nya no no enemia atunya medua va Novi Sylvain wala tema na miti de kadia ne ma da pena moko ekpere nyanti le azaya me miti de kalasio we kaka nda feno ma gbo me na mle da pene togovi de sia de nyonu nsu kokoko da lomi ale bena ne ma zala jeji le mimiragbe menkeke bla eton mle da pena wapata mle da pena ville de Fribourg keye de Amedondon kinda la kwa mutefe le nyame azamea perun kokoko o nami tuturo koko namia mleda pena neme villa mleda pene kato acha amesibe monsieur Teta nene kenele intégration et lutte contre le racisme et au nom mleda pene madame Oula Stotster keneni déléguée à la cohésion sociale mleda pene groupe artistique à l'Afia le onako a mes prestations ko dava onami le azandia le dakpene Master Druma le dakpene Johnny Olis le dakpene DJ Kosha kudo a meyo keke nyimte yo ko we dalo nyame haso soa le dakpeno keke le koto yijina memena nya avale bosusume alebe ne maza bani nugam ligbore no Fribourg nyibandi akpeno Novi Sylvain enyo akpeno jan apeto sanvi kojo apelete keni zimino lana asoso alo jumoviwe asoso ke mi dankoro dibe Togo vio unkonyo le beni kablo rezan mi agbona mi pobe agbore gbaja abloro nogo ke nemi dunu mi noaha mi dietre mi diagmamea mi ngbangrobe nyami de bon mia dakpe non mia bitanvile ni mia yi ablore be nyanju kudo mia to bubuto e fofo aitegan damausa oglonyane mese no vinyo oglonyare mese fofo nyo oglonyare mese ya dajo oglonyare mese Togo vi oglonyare mese. Il y a 56 ans, notre pays le Togo, notre dénigrant venait d'acquérir son indépendance. Les citoyens togolais jouissent-ils vraiment de cette indépendance? Quel bilan et perspective d'avenir? Notre histoire est-elle tronquée? L'association Togovio organise le 30 avril 2016 une journée Vivre ensemble au centre Le Phénix, rue des Alpes, numéro 7 à Fribourg. Au programme, dès 10h, exposé et discussion sur le bilan et perspective d'avenir du Togo. 18h, contes togolais et animation pour les enfants avec le griot togolais Master Druma. 20h, prestation du groupe folklorique et artistique à l'Afia et Master Druma. Suivi d'une soirée dansante, Vivre ensemble. Entrée gratuite, repas et boissons payants. L'association Togovio vous donne rendez-vous le 30 avril 2016 au centre Le Phénix, rue des Alpes, numéro 7 à Fribourg. Togolais, viens, bâtissons la cité. Sibile ke mianto misele e hamezane yabe le Togo vio be wana me walo be ablo le gbaja e
apito alo yebe hadito gan Master Drummond les Suède bani jabano zibena nebe azan be ablore gbaja tumewa e som vile ke ni midi mi ayi tume adia ni mi ado ablore gbaja nyawa ke mi ado goni so memera gbe le Fribourg be ani gbaja sibele ke togo vio le do nenia mi pe amesiame mi ayi ablore be nyonji kodo mi afofo aite grand damausan moi c'est bon c'est mi afofo et que l'enkona togo vio be azan be yo do dodua ni so memera gbe famille be azan dudu anuara atria be azan yo yadu ke bon ya koto dina togo tobe e jomele gble mi ade si mi be jenao le o te secondo be epe bla ton voix demi ho ablode yo on to global nongole nya si voix adole wa me no le atike sigba boy kondia amoluku sukulu kwa mola ya o mi ano vio no na anigbagbalo alo ni jigbe jakpoa e bo sukulu ngba te na ni o po fo itegan lebe le gboro chukona mi fa sive ngwada kuno kaka sibe ugwana mo popo no magba linya kuno no vinyo kumya dito tugu nyon tugu so inembe ti nya togbo wa fun independence unyankintio wa fun do unyankintio o le bio independence lo inembe susu de loisi afonu de loisi inti ouve bio yo wa fun so ko independence il français aussi bon et même be ko indépendance auto ndo jidu wo pour nous projet politique de loisi auto moi c'est quoi de ngene ko indépendance auto entreprise au créer Olympio na do entreprise d'état bon entreprise au PAT office de produits agricoles togolais nyana mo gestion odo enia et avope de Dacha odo brasserie de Bénin odo nuya et Togo Pharma et odo nuya oyona skude ole blon agbidada be adole omi odo ran skude odo skude gliji israélien odo à l'époque jeunesse pionnier agricole JPA nous tout le fond quoi bientôt mina dagblé bien ça dans Togo a don vomio et odo Togo Pharma mbi ni Togo vide kwekpe li kaka kopé vide kwekpe michan ni tadua a te pratiquer nous a soifovia a te pratiquer ni et adomedua a te pratiquer odo Sotexim société togolais d'import export ni na bodjesi o et so concurrencer USI et FAO S3G et nous ya ne o sana ndule funu le ko sana bien madre le S3G o sene kono suko ko sana 75 francs le S3G o sene 50 francs molo ko sana 50 francs le kilo o sene 35 francs eta o moi o do susude qui o fonction indépendance no ho bourse o boy ni premier bo bac ko le no boss ko jo par exemple UTB ko do UTB to go vio yo so da ivo de wa igba va hu UTB et nous pas projet moi faut de on souvent ne wasi ken bo indépendance mi ko indépendance ko bi la ya mekbo ni kimi to bo o no wa pour bien que mi va le bo c'est comme mi bonenia di violer school là on a bandi mi school bi gamia C1 CP on en a livre on en a cahier titakwe on to kaki pour la tondo ko pour la va nous au 6e ou une compétence bevi ou une wamino bevi ou les 10 premiers quoi au moins de 12 14 15 quoi le no boss la va internat lycée tout coin de fou collège protestant de fou to govi le fou et attaque pas le fou sokode le fou et wamino bevi on a boss yo ina skuka autant terminé na school ina on a bac ko bac pour boss la vous de la va king bola bon tien place pour ja no place à levo to be ujaju le agbovo to govi mi na gbedison be mi tina hwe fifia mi vale tik beji kwito indépendance projet politique projet de lenti yo so ko indépendance mi ko indépendance bo bi bien no mi ko sikbo agbona bion wori mi vale bion we enyo fo te gamia inya de diodi on to pakakabe mi mho ablo la binya no bionu vo fifia mi vale bionu ko ki o no josugbo ke dodo de la si o fifi do jumevi me ke ho ablo de me jumevi we ho ablo de a ne jumevi o gbajo gblabo da abe ablo de am le no gona mi nya tepe to wade do asi ke le jumevi o si o lawo la ablo de binya ya me jumevi ko ho ablo de o ngbale egbe o ele si nene ameke
Moi mi ho blodia kwa piton bingo din kwa blodia agenda lo menami. Blodia agenda lo menami va jamais boire si bien. Il est siké oula no dole wopwa oula va den ivi ogbo ba me bula va kwa jwa ba me nyang kinti bi kwa jwa ro ba no bula ba evo milado ajwa du fenon ni mi blodia ajwa va gen de mi si ya me buva kwa blodia bi do so le wo for on do we on lu we seli ki o do la wedo via nke tugo viola we mi tugo vion to la to se ressaisir abio ado kusibidi atokpongbo domi aporabidi e nukinti nya togbo to ado ayemile ya mi bi mi ho blode mi na mi ga nyi kruvini abijuro ya mi bi mi ho blode ne adobaga na umi ya mi bi mi ho blode ne injustice banon mi ade ya mi bi mi ho blode ne bile do mi tino dato ne mi adokwa nke mi na bio mi adokwa se won kan mi nti segomia na nya fi afoke mi lado du mi vio to nya blodia tu me viens la ton fond à ton ami kolibidi à blodia on est très vaste de kibili sanini enyo le ogbulwa mi se gombe tu me viens to la a wonde yo mi yo na wona ya be e jua be gbe e gbe ale jua gbo e gbe ale jua bo nya te petwa ju kwa nya be penpen mele yesia dodo ogbuna jejibe ju ko keye penpen mele sia du ko ke gbon anya le ka e do penpeme do asi hoho jidu de ke ya wa ko le sia togo vi o nyenya te pebina yo do asi hoho no yo ya ma ton yo bo yo me wo yo bo si be ke kafla togo vi o ko le association aso ke o lo do zan ye fofo ko jo appelle ti gbon na yo togo vi o ko le Suisse bani gba le Fribourg yo le bobé ne yo joga kulukuluya yo a de vudo la fi de kule ya wa ya kule ya de Nemi wo nwa manya wa de mia no te po politique to wa be a o ANC lo UFC lo UNIL lo ame e kemi la wedo lo wo kwero fofo aitega nyang pwebedi king bweni ni binu la ve mia to mi la nya me ke o minya mi la nya ke minya pour ki mi dia nya le swek pour bebe ka fran mi so kimlo ni les hommes ni dagona medulo manya il omi surtout génération D mais les deux entre 20 50 ans ka famia so kenyen zumio parce que système que mo jimidoa kudo éducation civique on a mis les schools les miagbemia we nabo umlesi no agommo o hona sebi politique akwe la odoa politique akwe alors que one to ni politique du me vient to ni politique ni mi do fio il fait le copémi alors do fio le copémi ni mi décider an ke jule la kudomi ni mi va les kweltembe o ega ni ya kumni ya moya mi adweleke ni ya likimike ye mi de dun kujine ye ni la banyanyu debe ni muli woni ne benu agbirika yula ba titirentia egala la fond inkile wo mi mi to go vieux fia mi pam de diaspora mera on top mo be no yo mi adwa sa mi atre lan fan mi anu ha gangan nya we nya isongwe ya sande mi fia mi c'est 300 ans mené voilà no bio mi de que si la bo mi politique bi nya wa ya les deux même voilà mi de couler de mi fia na la mo li dollar ya fi o le soignoli mi de couler fia o li di mi de fie mi de couler home balo mi de que mi ja po ko la no mi fie la ku to go vi mi jini fatina beson ça no tic dola ko ya we fi ngwa le comme ya ri ante on mi doit bien c'est une quintine de mi no le jodo enyo si bien envie emeko enyo ke o le glombe jume vinto e la nyabe e yedu la tuebe jume vi we nya togbo wa nto kholon yo hwa blodia le nyawa mea jume vi le kacha egogo mile miabe adwame e apeto Ferdinand wezon yo le kwa hwa mea fond de vieux fonyeria enyo mile ablo le nyaje no chondo miti de kavedea aglonami be oni togo vi le gbeji et Suisse be anigbandi ole va nene ablo le be nyawa o ba abla nongo le gbajavoa et puis bla ton voix den ya e gbeji pa mo lo ti et ablo do po be mi poto le yovo ba sime le c'est vrai que faut été gaglo le be miawo gbo be la suade doda sikele wa si wo tele wo be ablo le be nyanto le be le yidwa mi do la jababa be mia chamia onde yo ton le dibi o chan e ko la te wo so dueme
Mada pena do biabia yata ablode venya ya eme etito vire. Eve gomenve ablode ami blone gase gambe ele gbaja ele nogo. Vo linya bonya ablode mle gbaja. Le Afrique avait du beaucoup de mais surtout le miagbo le Togo ablode mle gbaja le nogo le nyagbonya. Bien c'est arrivé. Est-ce que ablode et susu ke no nyatobi aussi et osoho ablodia susu ai eji mi les onde gbia mi le podo eji gbore donc mi matin glon five Togo nyagbo le Togo mi ho ablodi le gbaja le nogo na mi po gbere donc français allo ameko nto obe onami ablodi o glendo nu kudo avia di ve onami ablodi va après quoi o ba hwele miasi so wan to be susu ba so donko ye o nyave ameko yo sal so do funa no manipuler o e wa so bun kumina ablodi ve nyawa ye wan to so do na fun kwa me aussi Olympio o Nkrumah o Lumumba amesi Thomas Sankara ko o divi wa so ablodi ve nyantonto daria o bun kumina we o wo kikinwe e ameko o latin aso enu tasese alo ame no bi a diablo de venya to wa poer u apodo no gome awula wa amne ne ba me o so do nanko va la bi diablo mi po diablo de ore mi akwa Messi Joseph Kabila on ko dibi agbatro so diablo de venya so va o we amesi Dadi Kavera géré alo colonel veteni le Guinée va ni gandi amwa dibi aso mi nyave militaire veni kakea ke jaso ablodi venya so don covidia onyejoy donc ni matin glo five africain to en général mi ko ablodi enya maglo ke doda si kela no mia si fifi kongo e doda si kela e doa esin mi do la black africain do la blago e mia de susu ahunku vintonto do ablodi venya anti sino anya en ko be africa ablodi ke kamia maglo Togo ni maji enyon ke edodasi sugbobale miaji apeto damauzan nemi la blode be nyaw dia ende joyo wo maunde dede fafape nem donku nyama viva fudu la menam ende joyo papa Silva e owi pagbalo va meroba che o ma wi pagbalo yo la wa vun avun abaledi ye nuke jokaka yo durejo le Togo yo se do yodo le ejuta e onzizi voyez, au blonde ablodabe revoir et balé waye de be ya khobla no gonaye et gakemi duna bu français fa et be susu bele de wa ye po va wo nyama nyama so to amoro dio so wu ke les gabe nyawa dia de français fa be nyawa de le okwedo fifi chan o balé gblembo amia to le français fa melo nyala garo gblembo o be o po français fa domia di amesibe ka va président Alassane Ouattara de ne be obe we normalement français fa Antoine Nyole be ni Afrique king bo we be ne nkwaye le do chaka mo ya do linkwane lo poso nya wantiro amiga on publie wa afoku gande be njore Togo be joaji ma be jore Afrique be jo pataji parce que ameko nto wa vumbi sur indépendance c'est que mi en avion a bénéficié ne a monya kinti nyatokpo o iskuku du yuvo Olympio Nkrumah i juriste ni nyerere ni sikuture mo kikiwa on ku yuvo le vode o iskuku ko c'est que mi va via mi finene mi le odoku yuvo mi chesi yuvo yemi korabio yuvo antoadi agbasi pelele wanti wa we susu enyo wu miato mi agbasi mi nyanwo mi nyansoko pise mi le wado mi zonko fiami e ko o school evode Angleterre Allemagne ku France o va no du e wa we ni premier étudiant ko to livre wa be yo la gbo yo de yo va tu yo de yo so susu deva tu so mi yo no yo kosi bon nous là no do kosia il y a deux indépendances politique et économique politique non économiquement indépendant muso il faut va ko la bi yo to yo ado yo do ko bi ga yule tisono sanu zadajwa akogana na odo wa besiji ogana raison Nigeria donera raison et puis anglophone pas doit monnaie mia pays francophone ko no mane o so mi so do ku vigome Togo ki ko indépendance mia minya ki timi ko indépendance lo
ni voix tout so chakamine mingba voix pour l'indépendance dans mes Haute-Volta, Niger et Côte d'Ivoire où yobi conscient de l'entente oh un que français dono yo amiga ni public non mais il est déjà autonome tout il a club tout il a deux monnaie il a deux entreprises il a deux intervenu il a no kusi to go vion to la to abedu wala volu kusi ko fa ko bi ne yo tasi su ya de pe e be on ne la on kuine ami koto kwa pro quelques mois ni ba di gâteau quoi c'est ça ou quoi ou mi ba travailler c'est que no vient ngene ami ba travailler vous gomme il faut pas ça mais qui joue ça donami quoi et que gomme et que mi de kaka ça correct bien ni nous la voix mi to go vion to mi la tite na bi fiali nous on est trouvé avec le 200 ni mi trop tout mi adi mi avuri mi ado kwesi nya kulbi monnaie africaine ni mama gade tugule tu mi to mi africa tonto mi ado mi abega mais mi quoi asiatique oda chinois on todo ege o dona we chinois ni japonais on to ege o dona we monnaie japonaise et do pata do ega sauf mi africa to mi ndo ne pepo ni mi ndo pepo mi bien Paris ni mi ndo pepo mi bien Union européenne ni mi ndo pepo mi bien Mijro mi ngole indépendant re tiani ne bi no do vemi nous que Olympio Kudo et Novio au jusqu'au début de l'indépendance projet politique le voici coup de programme politique il est nous sommes ni trop codé de que dit na loma enya classe ma groupe fierne enyon e ke gamele le limivo e masok be anobe an e tonton Ferdinand ko va mi agbole adwame canal kaba adwame yi milisi wona ya e dwabegbe mais le doit après maniaque blanc fofo Eric Alvor qui les trois les Mwanti les Chicago là mais doit après là et ben radio Tochan et mi balé c'est bien quoi Kenya de deux NIB mi nya ba blanc mi yo hwevo yo voix ou tromitomi mi anto anu ke mi tele wo mi amoko mi atogbo hwa blanc da denade ke mi siro gbe bati vo diare to dasi e kele mi asimila wo ma mdakbe no et donc elle est à lolo surtout mi a togo viu ami do la tite et mi a bla akpa non surtout mi a me ko le diaspora mi gbe et donc poto su bole mi asimida o sinon mi matin globe mi va le fafa me le fie gbe et mi po ke mi ado et ke mi anu alors mi anto mi vo et mi atasi situation ro ni akwa munyo mi do la tite et mi a hunkuvi sinon a soke gbona mi nyanya ke mi la va glone mi ave vio le soke gbona mo donc mi akwata mi do la so mi ado ko di mi a tite be mi a yahwe mi a tam mi ave tu mi ave do e soke gbona ni mi va sien ni mi ma kuti egbe aji akpo mi la va ti ahwe po e sogo do are le ke la va no do enti mi do la tite a black pa hunkuvi et mi akpo un tronkuvi po ahwe mi ve gase ga mi tasi mi ave dudare be no we ne nyo we mi va na no mi do la tite donc nous que les gens fifia indépendance venia mi do la tite alo blood venia mi do la tite e mi a hwa blood ntonto e ni la nya blood ntonto na mi la so mi anto mi agbo e mani ve soke gbona ne mi adari doa yo vo mi abio ne mi anusia yo vo mi abio ne mi igazia yo vo mi abio wa e dire mi anto mi ayo mi aroko mi anto e ne soke gbona ne ba nyone Togo anyone Africa pata ke e dodo si la mesia meme ke na mesia me fwa ni brombe ke ya do ablorezan ya fifia bibi Pacheco agbaja nu la do yin ablorezan ke ablorezan ni be ya tro buta men tonton mi ali tatanti enyon akpe non e mi anovi e Ferdinand bo o va koto ujina Togo vio onye ya lo va mi no glenga si agame enyon fufu ite gan e di jami glanbe mi abo mi so mobiliser amese mi nya no le gbele kakabe enu maye lu jo le juame ponu igbajo le dapanwoda ponu yo le mangoda agbetobe jina wa gasa gamo lo tuafo eme kemia diaspora towa ogbula be nu mekpo mi ona ame ya chambe la wela ame ya chambe ma welo enya kela si o la glona mi atobe gamia sou sombe la blood de 56 ans ya pe blaton wa diade e won pembe Togo chande enu le jole Ghana enu le jole Benin le jole Burkina Faso ade e la di jole Togo chan be kanju me vima doyen Damaosan egalebo et Sylvain akpe no ka seri ko gbana opportunité ma yo mi ato diaspora to mi hado meto 43e année mi le
blane voton et mi le wole du yame yi toni subo ma pe génération subo mi kwata mi de retraite de du yame akui ya janglo parce que rien manya le yo ma de kukuni jasura bili oni ngobe inyawulo mi akpo mi adewi duo fifia ni ni jono yo mi atoa mi de pengbalito no bono lui a mi di vale posi e mi adia ngba camion nene ne gba ple cha mi atobeni di ke bi mi opula jralo e vim nya mi da taji ko sona kakra pa no tutu na ye ngbo parce que mi be amido la home lo wanyuro wa ipo mi atasio de neno mi dura tite mi akpede wanti mi akpora be le kularo ni mi antomi bole fie mi subo mi bole fia kam ni mi ja pompo na wito olasi ni mi gbe bobo mi no le kepo a mi tasha wito mu ke juro e kulawo alon ke wa ben tete o kulatewo mi dura mi gbe mi no chamia bi de mi dura do ngwe me pe mi ne fia mi ne d'accord le lomo mi no droit de photo mi no représentant les n'y a semble voir on est 2 millions sur les 6 millions d'habitants togolais on est 2 millions à l'étranger les 2 millions ont fait le tiers de la population togolaise quoi mi a de bon moi togotom de kukunami diaspora de kukunami mi fond mi awo mi anodu ne mi apompo ne mi agogo gouvernement mi tune bede nu ya mi de ji mi a de ni susu que mi si expérience que mi do du ya mi mi a va we mi va pour mi a dit tonti ni mi a tout droit même de gouvernement tune be nu ya mi de ji mi a dit on a condition que mi a te bova we ni mi a ordonné fon mananyo adika susu mananyo mi a do la sine non vi la sine du sud au nord et gamine te bombe gba du ya meto Togoto pas mélanger nord de sud de nord est de ouest mais pas faire une nation de kukuna mi Togoto ya no vi Togo nyon sujo toti kudo ka bobo nya elinoya voade nya debenya ni nya deli nyo mi va tifia no toti ya no kulu du amu ni nya tenya bo mi adeni mi mi abevio mi togbo vio ya no vi ko tia ko tongba zuru agbe e tia fume 500 e gba kungi so wa da tia fume o ava fia le kafan ava wadu que parce que rêve ko so va rêve on va les réaliser nya li do ati du ame kuno de kukunami nya bo nya sur ressaisi association de diaspora keke nya bo nya ne parti politique nya bo ni nya wo ni bien ça y diare et ma sonya non les bobobe nya ya me majibe mbicha ma toni gbale mi asi majibe anami mano monu popo ya na kwenchina mi vile e jija ne mi aso mobiliser a amere ya glon pobini ya gbe lebe computer divokpo a alo yele be whatsapp divokpo a ele chanyo po a e chan e se le mobiliser wan voade ela nyawa bobontoa e duamea vovom la meren tio voa ne mi aso mobiliser a morobi yo sobe la jogaya voa gachan pao omlejo enu ya 1 euro tetio voa hweto do ya o wale se no agome ni so mi se nyadobo a mi ano viro be ha so to no bueke egbe a mi adakpe no wo le toji egbe kemi le ponpo ya o le sokode ba nigbaji e mi ato ya tepea a mi la hwe funu mi gbo be mi awe le yovode alo mi awe si gale grovoa a mo la hwea ojo 1000 francs ojo 10000 francs ojo 50000 francs inya im le gbo am po tepe yo bu ya isokode yo egblon Togo be yana mo be na Togo ale ple mi anya be jumi bio mi awela odolo mouvement nubu ke ya alafia mi awele doji mona yida melo ke mi aw ke le diaspora mi ade le mi la wedo ne nyi ma vo chon wade le mi la wedo la jo 1 euro ame le france ade ne mi jo ame ve ame ton ama ton me wade mi ma wea alo mi agbombo nya nyim dona Togo tobe ho nyim bina Togo tobe asodio lo poso nyawanchiro michi ame tole la sio sive nyato miano vi kutuguto miatu gule ku diaspora kemni bidia nyingo vale si nous togomo nous surtout fia et la gala no te sofia la gala no nyandi kumulungu gnobi mia sur saisir mia po ngbude mia ponko ni mia bo fiali mia bo mia fofodo le bienfi ou association le fi diaspora association le bang ouais matono Steven de coucou puisque ni media ba mia ajagba a rassembler ni mia poda bidi dike joke mia do association mia do de neutre qui mia nani ni journée mia puta me so mia be dunti mia tasi politique to benya mia ko be dike mia me
zéro, bien, mais Togo, les France, les Europe, les Asie, les Amérique, monsieur va bon. Ni congrès de mia au congrès de la diaspora, mia boni, mia réfléchi sur mia dunti, que à poke mi la te ole ke mi la te no do. Parce que ni mi na yi buta monsieur tu vois, mi ma te trouver solution. Na monsieur, que la golikan donne mi te Togo to, monsieur mi nyanu. Na Togo to pota mi est trop intelligent individuellement. Faut mi te réunir na même intelligence ani mi so du panier de kameni, mi te so odoni, synergie ba na ni mi te so odo. Qui me reproche. Monsieur Mignano, monsieur Mignano, politicien, quelqu'un va grand monde en politique. À notre computer dit à son envie. Non, nous avons bien oublié. A fait de fifia. Et doit y cobonto. De cobon, tiens, bien nani, bien boutame. Ni bien nani, ma découvrir tout vide, nous, yo, la fille, on y va. On tient de sous ni on a simplifié avec one nine, what do mais no, on a bien quoi. Ni bien que de la huitanti, ni tinya avec lui. Et on a mis 2 millions de Togolais. Ni bien pas terminé 1 euro par an, l'eau. 1 euro par an, ça fait 2 millions d'euros. Egnon. Après non. Fofo Aïtegan, Damaozama, donc le miabeto di notobe bol puto gande yo ni. O po bol kudo kaolo, docteur Kaolo Kweto. Mkwasebe, msen wala gbala siyo. Siya, akbero bo ogo nume kukuya so ablo de zantinami. Michi de kamaga koto ni todi no todi siya de vivita mokolo susi bani banjibe. Memeda ke ngbana ni so le Fribourg. Rue des Alpes, numéro 7 et 1, enye molobe wa. Ablo de zanja da no golo funu. E gomdi be amoda le tatanti. Haso so ko nyami Togo vioa. Obe dono ni benwa dalebe miava. Mi a zanko miado. Val mia de tatanti. Akpena mesia me akpena mia fofo sanvi kojo apele teke plomi les Fribourg bani bandi chan les susi bebe ani bandi les filles. Mi le do akpe maniak blone Togo vi de sel ke semenko. Togo vi nyonu. Togo vi nusu. De kaje tugbeje. Vi fia mengaho mia be jwa le gle. Na me de tonobe e jwa le gle wa. Ame le bleo. E hoko jaba chuna viwo. Nuko ti wo le ntio. Enyaye ou do la sono glonga siagame. Obe mi gbana, mi be june ba gleo. Mi ano vi deko nou towe dine nebe ha. E mi pou hagbe ya. Nou ni Togo via. Mba sebe ele sekpo. Ome mgbana, mi be june ba gleo. E jure la nywa, e jume vi bobe sona. E juabe gbe ya. Mi asiebele. We dako. Afia la vonami. We dako. Mi la jrowe. We trobo kona mi same. Ablore gbaja. Ablore nogo.
so glosso sodo elole so glosso sodo elole afriqueto onara muro so glosso mibia elos en lado so glosso mibia elos en lado mimi la sudo et tout la zundolo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo so glosso mibia elos en lado so glosso mibia elos en lado mimi la sudo et tout la zundolo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo ouais d'accord avion la voie ouais d'accord mi la troelo